Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, we begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity for us to continue with our lesson in answering and some of the queries that were sent. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala make this majlis a blessed one and it then becomes the reason where our sins are forgiven, our prayers are answered, inshaAllah ta'ala. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless us with goodness in dunya and akhirah, and open for us the doors of understanding and tawfiq and hidayah, that we are able and need to put the commandments into practice and refrain from the prohibitions, and that we attain success in dunya and akhirah. Ameen ya rabbal alamin. So inshallah we will enter into the questions that were posted. So the first question is asking, Assalamu alaikum wa alaikum assalam. I got some inquiry, hope you can give me some explanation. Me and my wife had an argument and I mentioned the word divorce, talaq, once to her. But on the same day itself we decided to reconcile and things have been okay between us since then. Can we just reconcile in this manner? So basically this is a common question that is asked. And we have answered many times any questions of this nature. That a person pronounce any divorce to the wife with one talaq. Before we go on to answer this question, we have to make sure what exactly did we say. If the husband tells the wife, the husband he just mentioned talaq anyone or divorce, just the word divorce, or just the word talaq, this does not incur divorce. By just using the word divorce without saying I divorce you or I divorce you with one talaq, but just saying divorce or just saying to the wife talaq, this does not makes the divorce occur, because from the question there is a possibility that the husband is just basically pronouncing the word divorce or the word talaq. If it is just pronouncing the word divorce or the word talaq, it does not incur any divorce, unless if you say I divorce you, tamam? And if the husband says to the wife I divorce you, or the husband says to the wife that you are divorced by one talaq, for example, or you are divorced, and likewise the word you are divorced, and this incurs any talaq. So if that happens, then the next question is asking about that the reconciliation was done on the day itself. So we need to understand that once a divorce occur, there is this thing that is called al-iddah. Al-iddah in English we call it the waiting period. That the wife is in the waiting period. The wife is in the waiting period. So what is the waiting period? Waiting period differs from a woman to another woman. If she is having any menses, and then these are the 3 clean days of 3 cycles of menses, and based on the mother of Imam Shafi'i. If the wife is pregnant, then what you call it, the iddah ends after giving birth to the child. So these are if the wife is having any menopause, for example, then it is 3 months following the lunar calendar. So these are the different types of waiting period. But in this case, the question is asking on the same day. So on the same day, meaning the wife is still in iddah. The wife is still in iddah. Is reconciliation valid? Yes, reconciliation is valid. When comes to witness in the prevailing judgment in the madhab of Imam Shafi'i, it is not compulsory that when we reconcile our wives after divorce, that we have any witnesses, but it is recommended, because there are opinions of other scholars who mention that when you reconcile there must be witness. But even if there is witness, and in this case the reconciliation is considered to be valid. So the question is asking, can we just reconcile in this manner? Yes, and we can
a person and reconcile in this manner, he continues with what you call it, his life ini, his husband ini and wife. Jadi soalan yang menanyakan seorang melafazkan talak satu, lepas itu dia rujuk pada hari yang sama. Adakah sah ini rujuknya? Sah rujuknya. Berkenaan dengan saksi tidak diwajibkan. Mengikut pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diwajibkan, maka sah rujuknya. Maka mereka kembali ini kepada suami ini dan isteri, dan ini dikirakan sebagai talak satu. Maka lelaki diberikan sebanyak 3 talak. Selagi mana dia tidak sampai ini kepada 3 talak, maka dia boleh rujuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. I have a question. What is the hukum for a person doing crowning on their teeth due to rotting? This about any crowning of the teeth any due to an illness or due to severe color that causes a lot of discomfort to the person. It is permissible for a person to cover the teeth by doing any crowning. So there is a reason why a person wants to do it. So there is no harm in doing any crowning in this case. Bolehkah saya buat ibadat kurban lebih daripada 1 kali dalam setahun? Ibadat kurban khusus pada hari-hari kurban. Ibadat kurban ini khusus pada hari-hari kurban. Hari-hari kurban ini seperti mana kita maklum, dia adalah Zulhijjah dan juga hari Tashriq. 10 Zulhijjah dan hari-hari Tashriq. Hari Tashriq ke-11, ke-12 dan ke-13. Maka ini dikirakan sebagai hari yang mana disunatkan kita melakukan kurban. Kalau sekiranya kita melakukan sembelihan selain daripada hari-hari ini kurban, maka itu dikirakan sebagai pensembelihan yang biasa. Mungkin satu orang melakukan akikah. Akikah bila masa dia boleh melakukan akikah. Kalau dia tidak niat akikah, dia niat sembelih binatang, dan selepas itu memberikan makanan kepada fakir miskin, maka tetap dia mendapatkan pahala sedekah. Bolehkah saya buat kurban melalui 2 badan berlainan pada 1 tahun? Sekejap saya baca soalan ni lagi ya. Bolehkah sebab ini saya tidak baca soalan tadi. Jadi saya baca lagi sekali. Mungkin saya salah faham ya, minta maaf. Bolehkah soalan menanyakan, bolehkah saya buat ibadat kurban lebih daripada 1 kali dalam setahun? Ini saya telah jawab, tapi mungkin orang ini menanyakan, misalnya kalau dia melakukan lebih daripada 1 kali dalam setahun pada hari-hari kurban, itu tidak ada masalah. Satu orang misalnya dia sembelih misalnya 10 kambing misalnya. Kalau ini yang dimaksudkan, dia nak sembelih 10 kali. Tamam? Maka dia melakukannya pada hari-hari kurban, maka ini dikirakan sebagai ibadat kurban. Tapi kalau maksudnya misalnya dia nak melakukan 2 kali, tapi 1 kali pada hari kurban, 1 kali pada selain daripada hari kurban, maka selain daripada hari kurban tidak dikirakan sebagai ibadat kurban. Tidak dikirakan sebagai ibadat kurban di Zulhijjah. Ini adalah soalan yang pertama. Tamam. Soalan yang kedua, dia menanyakan, bolehkah saya buat kurban melalui 2 badan? Apa yang saya faham 2 badan di sini maksudnya 2 company. Company yang melakukan ibadat kurban, seperti mewakilkan mereka berlainan pada 1 tahun. Tidak ada masalah. Ini berkenaan dengan badan dan company dan sebagainya. Kita boleh pilih mana yang kita rasa yang amanah dan sebagainya. Maka kita nak ada orang buat kurban di Cambodia, selepas itu dia buat kurban di Yaman sebagai misal. Jadi di Cambodia dia melakukan kurban, di Yaman juga dia melakukan kurban. Masya-Allah, itulah perkara yang baik. Dia ada kemampuan, ahlan wa sahlan. Tidak ada masalah, dia mendapatkan pahala kurban walaupun dengan 2 badan berlainan. Misalnya satu dengan madrasah dan satu dengan masjid, tidak ada masalah. Tetap kita mendapatkan pahala kurban. Lebih-lebih lagi di tempat yang sangat memerlukan daging kurban, orang tempat-tempat yang miskin, kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar
Dia balik ini kepada keadaan, yakni tempat-tempat yang mana ramai yakni ulama, tempat-tempat yang mana banyak orang salihin, tempat-tempat yakni umat Islam sangat memerlukan kepada makanan. Jika tidak ada makanan, maka kita melakukan kurban di sana. Maka ini pahalanya lebih daripada kita melakukan tempat kurban yang di tempat orang kaya, yakni misalan ada tempat ini orang yakni yang tidak yakni miskin yakni dan sebagainya. Jadi ini balik ini kepada keadaan itu, sebab ini kita penting juga untuk kita memilih tempat yang kita nak melakukan kurban. Tapi kalau sekiranya jemaah Singapura, kalau ni jemaah Singapura menanyakan, jemaah Singapura mungkin ada yang nak merasai daging kurban tersebut, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kita boleh merasai sebahagian daripada daging kurban dan kita memberikan sebahagian yang lain, yang ini sebagai yakni sedekah. Maka di Singapura, keadaan yang ini sekarang, yang ini di Singapura tidak ada kurban yang di masjid-masjid. Jadi apa yang dilakukan adalah masjid-masjid ini mengambil tempah. Jadi kurban dilakukan di Australia sebagai misal. Selepas itu dihantar dagingnya ke Singapura. Ini yang berlaku yang ini di Singapura yang ini sekarang ini. Maka tidak ada masalah yang ini dalam perkara tersebut pun. Cuma kita mengambil sebahagian dan kita memberikan sedekah yang ini kepada bahagian yang ini yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada hari ini insya-Allah kita berhenti di sini sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Barakallahu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ada permintaan untuk membacakan surah Al-Fatihah supaya saudara Muhammad Haji bin Muhammad Karim semoga beliau memberikan sifat, memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat.